Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to the Oasis. This is Hinagul, and today we are going to start Mr. Chips chapter number 16 part 1. So let's get started. In this paragraph we are going to cover question number 1, why did Chips like the summer season? Question number 2, who was Gregson? What did Chips tell Gregson when he came to visit him? And now 15 years after that he could look back upon it all with a deep and sumptuous tranquility. Look back upon means recollect, remember, yaad karna. Sumptuous mean grand, great, luxurious, यानी कि शानदार. Tranquility mean poise, calm, quiet, serenity. इत्मीनान पुरसकून. यानी कि अब जब 15 साल के बाद वो उसके मतलब गहरे और पुरसकून अंदाज में गौर कर सकते थे. He was not ill, of course, only a little tired at times and bad with his breathing during the winter months. वो बीमार नहीं थे, लेकिन गाहे बगाहे थोड़ा सा थक जाते थे और मौसम सरमा के महीनों के दौरान सांस में थोड़ी सी खराबी पैदा हो जाया करती थी. He would not go abroad. He had once tried it, but had chanced to strike the Riviera during one of its carefully unadvertised cold spells. I prefer to get my chills in my own country, he used to say after that. वो कभी भी बैरून मुल्क नहीं गए थे. एक दफ़ा उन्होंने ये कोशिश की थी मगर इन्हें राइवेरिया तक जाने का ही मौका मिला था. इस दौरान सर्द लहरों से इनका वास्ता पड़ गया. रावेरिया जो है वो बहरे रोम के करीब एक साहिली तफरीह गाह है और यहाँ पे मौसम अक्सर खुशगवार रहता है. लेकिन जब मिस्टर चिप्स वहाँ पर गए थे तो उनका सर्द लहरों से उनका वास्ता पड़ गया था, जिनको अनएडवर्टाइज्ड किया गया. अनएडवर्टाइज मीन्स विदाउट एडवर्टीजमेंट, यानी कि जिसको मशहूर ना किया गया. तो उसके बाद से वो हमेशा यही कहने लग गए कि अगर मुझे ठंड लगनी ही है तो वो मुझे अपने मुल्क में लगे. He had to take care of himself when there were east winds, but autumn and winter were not really so bad. There were warm fires and books, and you could look forward to the summer. और जब मशरक़ी हवाएं चलती थी तब उनको अपना ख्याल रखना पड़ता था. मगर मौसम ख़ज़ां और मौसम सरमा जो थे हकीकतन इतने बुरे भी नहीं थे. गर्म आग होती थी और किताबें थीं, यानी कि आप सर्दी के मौसम में आग जलाकर और आग के सामने बैठकर किताबें पढ़ते हुए गुजार लेते थे और इस तरह आप मौसम गर्मा का इंतज़ार भी कर सकते हैं. It was the summer that he liked best, of course, apart from the weather, which suited him. There were the continual visits of old boys. Every weekend, some of them motored up to Brookfield and called at his house. कंटिन्यूअल विजिट्स का मतलब होता है कंटिन्यूअल मीटिंग्स, मुलाकातों का एक लगातार सिलसिला. मोटर्ड अप का मतलब होता है ड्रोव अप, यानी कि कार चलाकर आ जाना. तो उनको मौसम गर्मा जो था वो इस वजह से भी पसंद था कि एक तो वहाँ पर वो उनके लिए सेहत के लिए मौजू था और दूसरी उसमें ये बात होती थी कि जो पुराने स्टूडेंट्स होते थे वो उनको मुसलसल मिलने के लिए आया करते थे. हर हफ्ते के अख्ताम पर उनमें से कुछ तलबा जो है वो कार पर ब्रुकफील्ड पहुंच जाते और उनसे मिलने के लिए वो उनके घर भी आते थे. समटाइम्स दे tired him if too many came at once, but he did not really mind. He could always rest and sleep afterwards. जब आते थे बहुत ज़्यादा अक्सर आ जाते थे बच्चे मिलने के लिए तो वो उनसे थक भी जाते थे, लेकिन उनके जाने के बाद हमेशा वो आराम भी कर लेते थे और सो भी लेते थे. So, and he enjoyed their visits more than anything else in the world that was still to be enjoyed. कि अगर उनसे ज़्यादा ऐसी यानी कि जो चीज़ें जो उनको पुरसकून देती थी उनके लिए पुरसकून हुआ करती थी, उनमें से सबसे ज़्यादा पुरसकून ये चीज़ थी उनका स्टूडेंट्स से उनको मिलना. Well, Gregson, I remember you, always late for everything. Perhaps you will be late in the growing old like me, huh? तो कहते हैं अच्छा तो ग्रेगसन, तुम मुझे याद हो, तुम हर काम देर से किया करते थे और शायद तुम बूढ़े होने में भी ताख़ीर करोगे मेरी तरह, है ना? And later, when he was alone again and Mrs. Wickett came in to clear away at the tea things, Mrs. Wickett?
Young Grigson called. You remember him, do you? Tall boy with spectacles, always late. तो जब मिसेस विकेट आती थी तो उनसे पूछते थे, मिसेस विकेट क्या आपको वो लड़का याद है ग्रिग्सन, जो कि स्पेक्टिकल्स लगाता था यानी कि चश्मा लगाता था, ऑलवेज लेट हमेशा देर कर देता था, गॉट अ जॉब विद द लीग ऑफ नेशंस, वो आया था और उसने बताया कि उसको जॉब मिल गई है लीग ऑफ नेशंस में, वेयर आई सपोज हिज dilatoriness won't be noticeable. Dilatoriness का मतलब होता है लेजीनेस, डिले कर देना यानी कि सुस्ती, ताख़ीर। एंड नोटिसेबल का मतलब होता है रिमार्केबल, सिग्नल, वर्थ लुकिंग एट, कि जहाँ पर मुझे लगता है कि जो उसकी सुस्ती और काहली है वो पकड़ी नहीं जाएगी। लीग ऑफ नेशंस जो है वो ये एक बैनुल अक़वामी तंजीम थी जो पहली जंग अज़ीम के बाद 1920 में वजूद में आई थी। इसका सदर मकाम जो है वो स्विट्ज़रलैंड का एक शहर है जिनेवा, वहाँ था। और ये बैनुल-अक़वामी झगड़ों को सुलह सफ़ाई से निपटाने के लिए बनाई गई थी, मगर ये झगड़ों को तय करने में नाकाम रही थी, क्योंकि अमेरिका ने इसका इसका कारकुन बनने से इनकार कर दिया था और ये तंज़ीम जो भी फ़ैसला करती थी वो ताख़ीर का शिकार हो जाता था। इसीलिए इस सबक में ग्रिग्सन जो है, उनका हर काम से देर देर से करने की जो उनको आदत थी, तो इसमें इस मुलाज़मत जो है वो एक तरह से उनके लिए ठीक ही थी, क्योंकि दोनों ही ताख़ीर का शिकार थे। और 1946 में इस तंज़ीम को आखिरकार ख़त्म कर दिया गया और उसके बाद तकरीबन जो है अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे ने इसकी जगह ले ली थी। So in this paragraph, we are going to cover question number 3, what minor changes occurred in Brookfield during the post-war decade. And sometimes when the bell rang for call over, he would go to the window and look across the road and over the school fence and see in the distance the thin line of boys filling past the bench. Fence का मतलब होता है stockade, hedge यानी कि जंगला होता है या बाड़ आप उसको कह सकते हैं, एंड फिलिंग का मतलब होता है क्यू यानी कि रॉ कतार बनाए हुए। तो कहते हैं कि बाज़ों का जब हाज़िरी लगने की घंटी बजती थी तो वो खिड़की के पास चले जाते थे और वहाँ से सड़क के पार स्कूल के जंगले के ऊपर से नज़र दौड़ाते फासले पर लड़कों की एक पतली सी कतार जो थी वो बेंच के पास से गुजरती भी देखते। न्यू टाइम्स, न्यू नेम्स, बट द ओल्ड वंस स्टिल रिमेंबर। नए नाम थे, नया वक्त था, लेकिन जो पुराने लोग थे वो फिर भी याद थे। जेफरसन, जेनिंग्स, जॉलन, जब, Kingsley Primus, Kingsley Secundus, Kingsley Tertius, Kingston, where are you all? Where have you all gone to? Mrs. Wickett, bring me a cup of tea just before prep, will you please? वो उन सब लड़कों के नाम लेते थे और फिर कहते थे तुम सब कहाँ हो, तुम सब कहाँ चले गए हो। और फिर मिसेस विकेट से कहते हैं, मिसेस विकेट प्रेप से पहले मुझे चाय का एक कप ला देंगी, क्या आप मेहरबानी फरमा के मुझे ला देंगी। The post-war decade swept through with a clatter of change and maladjustments. Chips, as he lived through it, was profoundly disappointed when he looked abroad. The Ruhr, Chank, Corfu, there was enough to be uneasy about in the world. पोस्ट वॉर का मतलब है आफ्टर द वॉर यानी कि जंग के बाद। स्वेप्ट थ्रू मीन्स वेंट थ्रू यानी कि गुजर गए। 10 साल, डेकेड कहते हैं 10 सालों को। क्लैटर का मतलब होता है नॉइज, क्लैंग, रैकेट, रम्पस यानी कि शोर और हंगामा। मॉल एडजस्टमेंट मीन्स मिसमैनेजमेंट, गलत बंदोबस्त हो जाना। और यहाँ पर 2-3 और चीज़ों का जिक्र है। द रोहर, रोहर जो था वो एक जर्मनी का रिवर था जहाँ पे 228 किलोमीटर वादी में सनती इलाका फैला हुआ था। अब यहाँ से लोहा, फौलाद और गाड़ियों के लिए ये इलाका मशहूर था। तो जब जर्मनी को पहली बार जंग अज़ीम में शिकस्त हुई और उसे जंगी हर्जाना अदा करने को कहा गया, मगर वो अदा ना कर सका, तो बरतानिया और फ्रांस ने उस सनती इलाके पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद ज़िक्र हुआ है करफू का, तो वो यूनान का एक अहम जज़ीरा मुआश के लिए जो कि मुआश के लिए जज़ीरा है, जो कि मुआश के लिए सियासत, फलों, जैतून के तेल और टेक्सटाइल पर इन्हिसार करता है। 1923 में ये महदूद जंग की लपेट में आ गया था। उसके बाद ज़िक्र किया गया है चाणक्य, सितंबर 1922 में यूनानियों को अपने मुल्क से बाहर धकेलते हुए तुर्क फ़ौजों का सामना
ڈینلس کے غیر جانبدار علاقے میں برطانوی اور فرانسیسی فوجوں سے ہو گیا تھا۔ جنگ کا خدشہ تھا مگر جنگ نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ ان تمام چیزوں کا چنکس میں ذکر کیا گیا ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ جنگ عظیم کے 10 سال جو تھے تبدیلی اور افراتفری کے شور میں تیزی سے گزر گئے۔ چپس اس دور سے گزرتے ہوئے بیرونی ممالک کے حالات کو دیکھ کر بہت زیادہ مایوس ہوتا تھا۔ مغربی جرمنی، فرانس اور یونان کے حالات، دنیا میں بہت سی چیزیں تھیں جو اس کو بے سکون کر دینے والی تھیں۔ ان انگلینڈ دیر واز سم تھنگ دیٹ چارمڈ ہز ہارٹ، لیکن انگلینڈ میں کچھ ایسا تھا جو اس کے دل کو بھاتا تھا۔ بٹ اٹ واز اولڈ بیکاز اٹ واز اولڈ اینڈ ہیڈ سروائوڈ، کیونکہ یہ پرانی چیزیں تھیں اور وہ باقی رہ گئی تھیں۔ مور اینڈ مور ہی saw the rest of the world as a vast disarrangement for which England had sacrificed enough, and perhaps too much, but he was satisfied with Brookfield. کہتے ہیں کہ مگر اس کے نزدیک جب بروک فیلڈ اور اس سے وسیع تر مفہوم میں انگلستان میں کچھ چیزیں تھیں جو اس کے دل کو اچھی لگتی تھیں، کیونکہ پرانی بھی تھیں اور اب تک قائم بھی تھیں۔ باقی دنیا کو جب وہ دیکھتا تھا تو زیادہ سے زیادہ وسیع پیمانے پر بے ترتیبی دیکھتا تھا، جس کے لیے انگلینڈ نے قربانی دی تھی اور شاید بہت زیادہ قربانی دی تھی، مگر وہ بروک فیلڈ سے مطمئن تھا۔ It was rooted in things that he had stood the test of time and change and war. اس کی بنیادیں ایسی چیزوں پر قائم تھیں جو وقت، تبدیلی اور جنگ کے امتحانات سے گزر کر بھی ٹھیک حالت میں رہی۔ Curious in the deeper sense how little it had changed. Boys were politer race. Bullying was not non-existent. There was more swearing and cheating. اب کیا تھا کہ اگر کہتے ہیں ذرا گہرائی تک اگر سوچیں تو یہ بات بڑی عجیب تھی کہ اس میں بہت ہی کم تبدیلی آئی تھی۔ لڑکے اب نرم خو ہو گئے تھے، یعنی کہ اب نرم مزاج سے پہلے سے اب بدسلوکی اور دھمکی بازی نہ ہونے کے برابر تھی، لیکن ان میں ناشائستہ زبانی، یعنی کہ بلنگ جو تھا، بلنگ مینز ہوتا ہے مال ٹریٹمنٹ، تھریٹ، بدسلوکی کرنا۔ نان ایگزسٹنٹ مینس ناٹ پریزنٹ۔ سویرنگ کا مطلب ہوتا ہے قسمیں کھانا۔ There was more swearing and cheating. Swearing means take oaths, use bad words، یعنی کہ ناشائستہ زبان کا استعمال بھی آ گیا تھا، اور بچے جو تھے وہ دھوکہ دہی بھی کرنے لگ گئے تھے۔ There was a more genuine friendliness between master and boy. اب استاد اور لڑکے کے درمیان خالص دوستانہ مراسم زیادہ ہو گئے تھے۔ Less pomposity on the one side, less unctuousness on the other. Pomposity means show, affectation، یعنی کہ جو ایک دکھاوا ہوتا ہے، شان و شوکت، اور unctuousness mean ہوتا ہے hypocrisy، artificiality، چاپلوسی کرنا۔ on the other یعنی کہ ایک جو مصنوعی شان و شوکت تھی وہ کم ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف چاپلوسی جو تھی اس میں کمی آ گئی تھی۔ One of the new masters fresh from Oxford even let the sixth call him by his Christian name. Christian name کہتے ہیں مادری نام کو، یعنی مادری نام سے آپ کسی کو نہیں پکارنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ بچے کسی ٹیچر کو نہیں بلا سکتے تھے۔ مادری زبان سے پکارنے کی اجازت صرف قریبی رشتہ دار یا دوستوں کو ہوتی ہے۔ تو وہاں پر اگر یہ دیکھا جائے کہ استاد جو ہے اگر وہ اجازت دے دے تو یہ بہت زیادہ بے تکلفی کی بات تھی۔ تو ایک نئے استادوں میں سے ایک استاد آئے تھے جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی سے ابھی آئے تھے، انہوں نے 6 گریڈ کے طلباء کو اپنی کرسچن نیم سے پکارنے کی اجازت دی ہوئی تھی۔ اور یہ چیز جو تھی چپس ڈیڈنٹ ہولڈ ود اٹ، کہ ڈیڈنٹ ہولڈ مین ہولڈ ود کا مطلب ہے اگری ود، کہ چپس جو تھے وہ اس بات سے متفق نہیں تھے۔ Indeed he was just a little bit shocked. تقریباً ان کو اس بات کو سن کے بڑا صدمہ لگا تھا۔ He might as well sign his terminal reports, yours affectionately, he told somebody. اور کسی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے اسی طریقے سے کہا کہ کیا اپنی سالانہ رپورٹوں پر دستخط کرتے ہوئے وہ اپنا سگنیچر کرتے ہوئے آپ کا پیارا لکھتے ہوں گے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو چیپٹر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہ پارٹ 1 ہے، پارٹ 2 جو ہے وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہوگا، اور کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔